नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वाराणसी के मेयर ने अहकाम जारी करते हुए इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हर रुकन पर वंदे मातरम और जनगण मन गाने का लुज़ूम आयद कर दिया है। क़ब्ल अज़ीम बीजेपी के एक कॉरपोरेटर ने यह तराने गाने की एक तजवीज़ पेश की थी, जिसके साथ ही कांग्रेस और एसपी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। ये तनाज़ा हफ्ते को शुरू हुआ जब बीजेपी के कॉरपोरेटर अजय गुप्ता ने तजवीज़ पेश की कि ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ से कबल कौमी तराना गाया जाए। कांग्रेस और एसपी अरकान के एहतजाज का सख्त नोट लेते हुए मेयर राम गोपाल मोहाले ने आज अपने एक बयान में कहा कि कौमी तराने की मुबैना तौहीन और नाशाइस्ता नारेबाजी पर एसपी और कांग्रेस अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटर रविकांत विश्वकर्मा ने मीडिया से कहा कि हम सब 2017-18 के बजट पर हफ्ते को बहस के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन बीजेपी कॉरपोरेटर अजय गुप्ता ने हैरत अंगेज तौर पर मुदाखलत करते हुए कहा कि ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ से कबल कौमी गीत वंदे मातरम गाया जाए, जिस पर एसपी और कांग्रेस के मुस्लिम और चंद हिंदू कॉरपोरेटर्स ने सख्त एहतजाज किया। विश्वकर्मा ने मजीद कहा कि हम अपने कौमी गीत का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन इसके गाने के लिए बीजेपी हमें मजबूर नहीं कर सकती। हमारी जमात एसपी के अलावा कांग्रेस के मुस्लिम कॉरपोरेटर्स इस इक़दाम के शदीद मुखालिफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज हुकूमत यूपी को 24 घंटे की मोहलत दी ताकि वो अदालत के इजलास पर वो हुक्मनामा पेश करे जिसकी बुनियाद पर गैर कानूनी गोश्त की दुकानों को रियासत गैर सतह पर बंद कराने की मुहिम चलाई जा रही है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रियासती वकील को 27 मार्च को हिदायत दी थी कि वो 3 अप्रैल तक हुक्मनामा पेश करें। ताहम मुशीर कानूनी ने कहा कि वो आज हुक्मनामा पेश करने से कासिर है, चुनांचे मजीद मोहलत दी जाए। अदालत ने 24 घंटे की मोहलत देते हुए मुकदमे की समाअत 4 अप्रैल को मुकर्रर कर दी है। सदर आरजेडी लालू प्रसाद के बड़े फर्जंद वजीर सेहत बिहार तेज प्रताप यादव ने नौजवानों की एक नई तंजीम धर्म निरपेक्ष सेवक संघ कायम की है, जो बिहार में राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ का मुकाबला करेगी और बाज़ मुल्क गिर सतह पर भी ऐसा ही किया जाएगा। हालांकि आरजेडी के ज़राए ने कहा कि नई तंजीम चंद माह कबल कायम की गई थी, लेकिन पोस्टर्स और बैनर्स में जो पटना में साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी की क़यामगाह पर उनके फर्जंद तेज प्रताप ने आवेदन किए हैं, नई तंजीम का क़याम चंद दिन कबल होने की इत्तला दी गई है। वज़ीर सेहत ने कहा कि हम आरएसएस और उसके इंतशार पसंद नज़रिए की सख्त मुज़ाहमत करेंगे। नई तंजीम के अरकान तमाम इलाकों और बरादरियों के होंगे। आरएसएस ने हिंदू वाहनी जैसी तंजीमें कायम की है जो समाज के टुकड़े करना चाहती है, इसलिए मुल्क गिर सतह पर भी इसका मुकाबला किया जाए। तेलंगाना में आरएसएस तंजीमी उमूर को वुसअत देते हुए आइंदा आम इंतखाबात यानी 2019 में रियासत तेलंगाना में बादशाह गर का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ है और इस मकसद के हुसूल के लिए आरएसएस ने रियासत में 700 इजाफी शाखाओं के आगाज़ के मुतालिक फैसला कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सरपरस्त और मार्गदर्शक समझी जाने वाली आरएसएस की जानिब से तेलंगाना में वुसअत के मंसूबे के मुतालिक कहा जा रहा है कि आरएसएस ने जुनूबी रियासतों में कर्नाटक के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत रियासत तेलंगाना को देने का फैसला किया है और इसी फैसले के तहत खामोशी के साथ आरएसएस की सरगर्मियां तेज़ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुल्क में इख्तिदार हासिल करने के बाद सूबाई असास पर आरएसएस को मुस्तहकम बनाने और आरएसएस के नज़रियात के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली इन कोशिशों का आगाज़ जनूबी हिंद की 6 रियासतों में किया जा चुका है और इनमें कर्नाटक और तेलंगाना को तरजीही बुनियादों पर रखा गया है। बताया जाता है कि कर्नाटक में आरएसएस की शाखें गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तेज़ी से सरगर्म हो चुकी है और गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान तेलंगाना में आरएसएस की शाखाओं की सरगर्मियों में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और दही इलाकों में जारी सरगर्मियों से शहरी इलाकों के अवाम वाकिफ़ नहीं है। लेकिन आरएसएस सिर्फ दही इलाकों में काम नहीं कर रही है, बल्कि शहरी इलाकों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता नई नस्ल को निशाना बनाते हुए ऑनलाइन शाखाओं का इनेकाद अमल में लाने लगी है। आरएसएस के तंजीमी जिम्मेदारों के मुताबिक बहुत जल्द आरएसएस रियासत तेलंगाना में 700 शाखाओं का इजाफा करेगी और इन शाखाओं में तमाम सरगर्मियां अंजाम दी जाएगी जो मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा तेलंगाना की शाखाओं में अंजाम दी जाती है। दही इलाकों में आरएसएस तबकाई निज़ाम के खात्मे और तमाम के लिए एक मंदिर और एक शमशान की मुहिम चलाते हुए अक्सरियती तबके को जोड़ रही है। रियासत तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इस्तेहकाम हासिल ना हो, इसीलिए हुकूमत तेलंगाना ने मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को बज़ाहिर बरफ़दान की नज़र कर दिया है। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के सिलसिले में हुकूमत ने कार्रवाई जारी रखते हुए इस बात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है कि रियासत में मुसलमानों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के क्या नताइज बरामद होंगे। बावसूख दराए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में तेज़ी से फ़रोग़ पा रही जनसंघ और आरएसएस की सरगर्मियों में होने वाले इजाफे की रिपोर्ट्स और भारतीय जनता पार्टी को हासिल होने वाले इस्तेहकाम को देखते हुए हुकूमत ने इस मसले को कुछ मुद्दत के लिए बिल्कुल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के सिलसिले में दरकार इक़दामात जारी रखने का फ़ैसला किया है।
ریاست میں تلنگانہ راشٹر سمیتی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کے وعدے اور اس پر عمل آوری کے اقدامات پر چراغپا RSS اور BJP مسلمانوں کو تحفظات کی شدید مخالفت کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر تحفظات کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے اور اس کا پسماندہ طبقات کو نقصان ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مرکزی وزیر ایم وینکیا نائیڈو نے آج کہا کہ فرقے وارانہ تحفظات سے ملک تقسیم ہو جائے گا، اسی لیے BJP کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست میں مسلم کوٹے میں اضافے کی تجویز کی مخالفت کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو ان تحفظات کی مخالفت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، ہم فرقے وارانہ بنیاد پر تحفظات کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا صرف TRS کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے، جب راجشیکھر ریڈی نے تحفظات فراہم کیے تھے ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، جب چندرا بابو نائیڈو نے تجویز پیش کی تھی ہم نے اس کی مخالفت کی، اور جب TRS تجویز کو عملی شکل دے گی ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں واقع تالابوں کی حفاظت کے لیے خصوصی حکمت عملی کا اعلان کیا۔ تالابوں کے اراضیات پر ناجائز قبضوں پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کل ہی حکومت کو مکمل رپورٹ پیش کرنے کی RDO کو ہدایت دی۔ KTR نے آج راجندر نگر کے یکنکم پور تالاب کا اچانک دورہ کیا اور ساتھ ہی ابراہیم باغ تالاب کا جائزہ لے کر عوام سے ملاقات کی۔ عوام نے تالابوں کے تحفظ اور ترقیاتی کاموں کے تعلق سے KTR کو تجویز پیش کی۔ KTR نے ہر تالاب کے تحفظ اور ترقی کے لیے 3 مرحلوں میں کام کرنے کا اعلان کیا۔ اتر پردیش اور دوسری ریاستوں میں انتخابی کامیابی کے بعد BJP کے قومی صدر امت شاہ اب تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ 7 اپریل کو ریاست کے دورے پر آئیں گے۔ BJP کے ریاستی صدر ڈاکٹر K لکشمن نے کہا کہ پارٹی کے قومی صدر 7 اپریل کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ 5 ریاستوں میں حالیہ شاندار کامیابی پر مسرور K لکشمن نے کہا کہ پارٹی کی ریاستی یونٹ آئندہ انتخابات میں حیدرآباد لوک سبھا نشست سے کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے کئی مسلم اکثریتی حلقوں سے کامیابی حاصل کی ہے اور مسلمان BJP کی تائید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی اور چنڈی گڑھ میں تعلیم یافتہ افراد نے پارٹی کی تائید کی ہے۔ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ آج تک ایسا کوئی میکانزم تیار نہیں کیا گیا کہ کسی نوجوان کو دہشت گردی یا کسی بھی الزام میں جیل میں ڈالا جائے اور طویل عرصے وہ جیل میں گزارنے کے بعد بے قصور ثابت ہو تو خاطی پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اسد الدین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ میرا واقعے سے متعلق سوال پر کہا ستیم بابو ہو یا ملک میں کسی بھی مقام پر دہشت گردی کے نام پر جھوٹے طور پر ماخوذ کردہ نوجوانوں کی گرفتاری اور باعزت بری ہونے پر تحقیقاتی عہدیداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، آخر کب تک احتساب کے عمل کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ صدر مجلس نے کہا کہ عائشہ میرا قتل کے الزام میں ستیم بابو کو حراست میں لیا گیا تھا لیکن عدالت نے اسے 1 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہے لیکن وہ تحقیقاتی عہدیداروں کو قابل احتساب نہیں بنانا چاہتی ہے، اس کے نتیجے میں نوجوانوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور مر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوتا۔ تو اویسی نے کہا کہ مسلمان ہو یا کوئی بھی جھوٹے دہشت گردی کے الزامات میں 10 یا 12 سال جیل میں گزار کر باعزت بری ہوتے ہیں۔ عائشہ میرا کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے میں انہوں نے خود وجے واڑہ پہنچ کر احتجاج کیا تھا۔ متاثرہ کی ماں نے ابتدا سے یہ کہا تھا کہ یہ لڑکا ان کی بچی کے قتل میں ملوث نہیں ہے، بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے تحقیقات صحیح نہیں کی گئی۔ مجلس بلدیہ نے شہر میں صفائی اور غیر مہر بند بکرے کا گوشت استعمال کرنے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے شہر بھر کے مختلف ہوٹلز اور ریسٹورنٹ پر دھاوا کیا تاکہ شہریوں کی صحت کو یقینی بنایا جائے۔ قبل ازیں مجلس بلدیہ نے ہوٹل اور ریسٹورنٹ مالکین سے اپیل کی کہ وہ صفائی کا خیال رکھیں اور غیر مہر بند بکرے کا گوشت استعمال نہ کریں کیونکہ اس سلسلے میں متعدد شکایات موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق متعلقہ ڈپٹی میونسپل کمشنر نے سینیٹیشن اور ویٹرنری شعبے کے عہدیداروں کے ساتھ معائنہ کیا اور کارروائی کا آغاز کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہپور نگر میں واقع ساگر ریسٹورنٹ پر دھاوا کر کے غیر مہر بند گوشت ضبط کیا گیا۔ نلگنڈا چوراہے پر واقع ایک مشہور ہوٹل میں بھی دھاوا کر کے غیر مہر بند گوشت ضبط کرتے ہوئے 40,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ RTC چوراہے پر واقع ایک ہوٹل میں صفائی کی ناقص صورتحال پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ IS صدر میں واقع پیراڈائز ہوٹل پر دھاوا کر کے غیر مہر بند گوشت استعمال کرنے اور صفائی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سٹی پولیس کمشنر ایم مہندر ریڈی نے بتایا کہ شری رام نومی شوبھا یاترا کے موقع پر
PS गोशा महल और PS सुल्तान बाजार के हुदूद में 5 अप्रैल को 10 बजे दिन से महाकालेश्वर मंदिर धूलपेट से राम मंदिर गोलीगुड़ा ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। आसिफ नगर से आने वाले ट्रैफिक को भोईगुड़ा कमान से जाने की इजाजत नहीं होगी और इसको मल्लेपल्ली चौराहे से विजयनगर कॉलोनी या मेहदीपट्टनम की तरफ मोड़ दिया जाएगा। भोईगुड़ा कमान से आने वाली ट्रैफिक को सीताराम बाग से मोड़ दिया जाएगा और इस ट्रैफिक को आगापुरा हबीबनगर से जाने की इजाजत होगी। भोईगुड़ा कमान से आने वाली ट्रैफिक को पुराने पुल की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी, इसको दारुसलाम की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुराने पुल से आने वाली ट्रैफिक को पुराना पुल गांधी मुजस्मे की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि इसको पुराना पुल ब्रिज से पेटला ब्रिज या कारवान कुलसुमपुरे की तरफ मोड़ दिया जाएगा। MJ ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक को जुमेरात बाजार की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी और इस ट्रैफिक को सिटी कॉलेज और अफजलगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मालाकुंटे से आने वाली ट्रैफिक को MG ब्रिज से गुजरने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि इसको अलस्का से दारुसलाम की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अफजलगंज चौराहे से सितंबर बाजार जाने की ट्रैफिक को इजाजत नहीं होगी, इसको सालारजंग म्यूजियम मोड़ दिया जाएगा। अफजलगंज से आने वाली ट्रैफिक को MJ ब्रिज की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी, इस ट्रैफिक को मदीना हाई कोर्ट और सिटी कॉलेज की तरफ मोड़ दिया जाएगा।